तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आमे आलोचना करुचंती मातृ रचनावली भाग 10 ज्ञान 88 रु 92। आमे गतकाली जो आलोचना करथिले सेथिरे माँ वर्णना करले जे जेतेबेले आमे जो नृशंसता बा मृत्यु बा अज्ञानता ता विषय आलोचना करुचंती सेतेबेले माँ कहले जे तार उत्सरे नृशंसतार जो तीव्रता रही ताहा प्रेमर अन्य एक रूप ग्रहण करछि। तेणु जेतेबेले सेठी जाई आमे पहुंचीबा आउ एक स्थिति मध्य आसी पहुंचीबो जोठी की ना नृशंसता ना प्रेम दुईटा जाक रो ऊर्ध्वरे आमे पहुंची परिबा। एटा थिला हमर गतकाल आलोचना पड़िबा। माँ कहउचंदी आमे जहाकू जीवन और मृत्यु बोली कहि थाउ ताहारी दृष्टिकोण एक सदृश अनुभूति मध्य उपलब्ध होता है। सेतेबेले एहीपरि एक सतत विचार मग्नता आरंभ हो जाए। मृत्युर उपस्थिति एवं मृत्युर संभावना सतत घारी रखिथिबा परि मने हुए। जे सावित्री रे जे भली वर्णना करा जायछि ठीक सही परि जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत आमर समुदाय यात्रा पथरे आम सांग को निरंतर जने साथी मध्य रही थाए। मृत्युर एही भय प्रदर्शन अथवा तार उपस्थिति सतत आम सांगे सांगे जीवार लगी थाए। एटा हला गोटे दृष्टिकोण वर्णना कर माँ कहउछन जेमती सावित्री रे आमे देखुचंती वर्णना रही सावित्री तांकर प्रत्येक मुहूर्त रे से जानुचंती जे मृत्यु सत्यवानंकर मृत्यु एई दिन घटिबो। ता माने मृत्युर भय आम सहित जीवन जेते आम जन्म ग्रहण करछु आम सहित रहिछि। ओके किंतु ता सहित माँ ता सहित गोटे कथा कहउछंती ता सहित कोष गुड़िक मध्यरे शाश्वततार एक शक्ति लगी एक आवाहन मध्य लगी रही है। देखो जदिओ मृत्युर भय समस्त पाखे रही किंतु आपण भी देखो जेबे ठारू आमे देखि आसुचु भाषा रे परिप्रकाश करवा मनुष्य शिखिछि एवं आमे तापर देखुचु लेखा जेतेबेले आसी पहुंची समस्तंकर अमर माने अमरत्व प्रति एक तीव्र आस्पृह समस्तंकर रही। जदिओ एपटरे मृत्युर भय रही ता सहित अमरत्वर भी आस्पृह हम पाखे रही। माँ कहते कोष गुड़िक मध्य ताने केवल आमर ये पूरा व्यक्तित्व कथा कहना एपरिकी माने व्यक्तित्व रही व्यक्तिर रही किंतु एपरिकी आमर प्रत्येक कोष जो कोष गुड़ा को लेकिन आम बहुकोषी प्राणी
प्रत्येक कोष गुटिकरे ये आवाहनटी रही से पुणी शाश्वततार शक्ति लगी सब बेले से आवाहन कर आसी आस्पृहा कर आसी एवं एटा यदि आमे गत काली भी आलोचना करुथिले जेहेतु आपण देखो मृत्युर भय रही तेणु से मृत्यु उपर विजय हासिल करने यही शक्ति को से आवाहन कर चली तेणु माँ आमको कहते जे ताहा एपरि एक सघनता मो सहित संभव हुए सतत यही भयटी उपस्थित नथिले जहाँकि हुए तो आदौ संभव हो पारंता नहीं सेतेबेले बुझी हुए सेतेबेले अत्यंत मूर्त भाव अनुभव कर हुए जे केवल अभिव्यक्ति को सघन करदेवा लगी ताहाकू अग्रसर कराई आनिबा लगी अधिक रु अधिक पूर्णता देवा लगी ही ये जावतीय सबु किछि केवल गोटे गोटे साधन परि कार्य कर तीव्रता आनीदेवा ये जो आस्पृहारे ये जो चरम परम चरम सत्य परिपूर्ण सत्य ज्योति को प्राप्त करने अमरत्व को प्राप्त करने प्रज्ञा को प्राप्त करने जदि आ पूर्व आलोचना करते प्रज्ञान ऊर्ध्व को भी जावाक अच्छी यही सब को प्राप्त करने से जो मृत्युर भय कौन करे आमको माँ वर्णना कर अभिव्यक्ति को आहरी अधिक कंक्रीट करने अधिक बेगरे करने सबु बेले निरंतर अग्रगति करने अधिक पूर्णता देवा लगी सी जमी आम पाखे आसी ठिया हुए एवं आमर आम भी जदि साधारण भाव में बुझा जिते किसी जेकोसी घटना घटे जोटा कि आमको विपरीत भली लगे सेते देखा जे आम भितर कौन ना कौन जगह एक दुर्बलता रही कौन ना कौन एक जगह कौन ना कौन एक गतिवृत्ति उपरे आमर विजय हासिल करिवार ताकू नियंत्रण हासिल करी ता ऊपर विजय हासिल करिवार आवश्यकता रही जाइए आम निश्चय अनुभव करिपरिबा सिंपल कथाटी मन करा जाऊ मते गोटे कौन एक कथाटीए कौन एक खाद्यटीए हो कौन एक कथाटीए हो कौन एक व्यक्तिटीए हो कौन सी वस्तुटीए हो मते पसंद लगिला नहीं ता माने पसंद अपसंदर आहुरी ऊर्ध्व को जीवाई मो पाखरे एबे भी सामर्थ्य आसी ना बा मु से ऊर्ध्व को जाई ना तेणु जिते बड़े मत गोटे बाधा आसी पहुंचला मो अपसंद जिनस आसी पहुंचला मो भितर सी देखई दौची जे से प्रकार गतिवृत्ति उपरे मोर विजय हासिल एपर्यंत है नाही जोटी पसंद आसिला किंबा अपसंद आसिला तेणु यही प्रकार जो विरोधी तत्व आम पाखे रही से कौन करुछि आमको अधिक सघन करी से अभिव्यक्ति को सघन करने अग्रसर करने अधिक पूर्णता देवाई गोटे गोटे साधन भाया साधारणतः कार्य करें किंतु से व्यक्ति लाभवान हुए जे व्यक्ति ताकू साधन भाया व्यवहार करे जदि साधन भाई व्यवहार से न करे तेबे तार ए जीवनटी सार्थकता हराई बसे एवं पुणी आहुरी केते जन्म ताकू लागिवो सेतरु अग्रगति करने साधन रूपे व्यवहार करियो यह अधिक पूर्णता लाभ करने संगे संगे हाँ एवं जहा शाश्वत कालरू उत्तरोत्तर भाव आपना को अभिव्यक्त करिवारे लागिछि ताहाकू अभिव्यक्ति आनिबा लगी अधिक योग्य होई आसीबा संगे संगे ये जो शाश्वत कालरू सेटा को बोल्ड करछन कहउछन कोन शाश्वत कालरू उत्तरोत्तर भाव रे आपना को अभिव्यक्त करिवारे लागिछि एटा बोल्ड करा है पूराटा ता माने आमर जो निवर्तन तत्व है जे परम निजे निश्चेतना गहर रे निवर्तित होती एवं सेउठू धीरे धीरे परम आड़ को जो यात्राटा विवर्तन जो यात्रा चली सी निजको गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे नुआ आहरी अभिव्यक्त करी चली शाश्वत काल है चली से अभिव्यक्ति को आहरी अधिक योग्य करने आमर जो अशोधित साधन आम पाखे रही से गुड़िक कौन करती अधिक सूक्ष्म हेबे एवं अधिक से जो नृशंस विरोध गुड़िक आम पाखे जो आसी पहुंचे ताकू अपेक्षा न करी
ବା ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି କିପରି ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରେ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସାଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉ। ବା କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ହେଉଛି କାରଣ ଏଇଟା କାହିଁକି ହଉଛି, ଏଇ ନୃଶଂସତା ତା ସହିତ ବି କାହିଁକି ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ସାଧନ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ। ତ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ହଉଛି କାରଣ ଏହି ପୃଥିବୀ ତଥାପି ଆପଣାର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣାର ଶୈଶବ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିନାହୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଯିବା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆମେ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ ହେଇସାରିଥିବ, ତେଣୁ ତାର ସ୍ଥିତି ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବ। ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଗତକାଲି ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉଦାହରଣ ସହିତ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ମନେ ରଖିବା କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଏହି ପୃଥିବୀର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଗି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିବ। ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଭାଇଙ୍କର ସେ ଗୀତଟି ଥିବ, ଅଛି ମନେ ଥିବ, ଭାଇ ଏ ମାଙ୍କ ମେସେଜରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବଞ୍ଚି ଶିଖିନୁ ଆମେ ମରୁଛୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସତ୍ୟରେ ବସବାସ କରିବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖି ନାହୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବିରୋଧୀ ତତ୍ଵ ଆମ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ଶିଖିଯିବି ସେତେବେଳେ ତାର ଆଉ ସ୍ଥିତି ରହିବନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶରୀରରେ ଅମରତ୍ଵ ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା ବି ଜଡରେ ବା ଆମ ଶରୀରରେ ଯେମିତି ରହିଛି, ପ୍ରାଣରେ ବି ରହିଛି ଏବଂ ମନରେ ବି ରହିଛି। ମନ ବେଳେ ବେଳେ ତାର ଜ୍ଞାନର ସୀମା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ, ପ୍ରାଣ ତାର ନିଜକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ନା, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମରେ ଯେତିକି ହଉଛି ଆଉ ହଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆସିଛି, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଭିତରେ ଏଇ ପରିପ୍ରକାଶ ବା ଏ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ସେ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ ଯେ ନାଇଁ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଏବଂ ଆମ କୋଷ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ନା ଆଉ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ହଉନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କନସେଣ୍ଟ ନ ଦେଇଛି ବି ଆପଣ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନା ବହୁତ ହେଇଗଲା ଆଉ କରି ହଉନି ଏ ଶରୀରରେ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, ବୟସ ଯେତେବେଳେ ବଢିଯିବ ସେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଯେମିତି ଜୋସ୍ ନଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଯୋଉ ତତ୍ଵରେ ଗଢା ହେଇଛି ସେ ତତ୍ଵର ବନ୍ଧା, ସେ ତତ୍ଵ ଅନୁସାରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ପ୍ରାଣ ବି ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଦେଇପାରେନି, ଶକ୍ତି ଦେଇପାରେନି। ସେତେବେଳେ କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରେ ଯେ ନାଇଁ, ଏବେ ଇଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଅନବରତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପୃହା ରହିଥିବ, ଶକ୍ତି ଯୋଗେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ ଏବଂ ଶରୀର ନିଜର ଯୋଉ କୋଷ ଯୋଉ ତତ୍ଵରେ ଗଢା ହେଇଛି ସେ ତତ୍ଵରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଏମିତି ଏକ ତତ୍ଵରେ ଗଠିତ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ସିଏ ସେଇ କୋଷ ସେଇ ରୂପ ନେଇ ପାରୁଥିବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ? ମା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଗି ସ୍ଥାନ ନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା ସକାଶେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଆଉ କଦାପି ରହିବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଲରେ ଖାଉଛେ ପିଉଛେ, ଯାହା ମିଳୁଛି ତାହା ମିଳିଯାଉଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ମା ମନେ ପଡନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ମନେ ପଡନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ପଡିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ
गुहारी करबा आरंभ करू बा भगवान को गाली देवा आरंभ करू जहाँ भी करू जदि सबू जाक बहुत स्मूथली चालू थाए हस खुशी रे आमर माँ मने पड़ती नहीं भगवान मने पड़ती नहीं जदि किसी बाधा असुविधा आसला सेतबेले भगवान मने पड़ जाए तेणु जेतेबेले अग्रगति करिया लगी जंत्रणा भोग करने सकाशे कौन प्रयोजन न रहिबो सेतेबेले जंत्रणा मध्य रहिबो नहीं जेतेबेले भल पाई पारिबा लगी घृणा करिवार कौन आवश्यकता न रहिबो सेतेबेले घृणार मध्य अवसान घटिबो बेले बेले लोक देखिथिबे आपण सुनिथिबे जे कहंती जे परस्पर ठारू दूरेई गले कुआडे निबिड़ता बढ़ी जाए से कहते विरह रे प्रेम अधिक सघन हुए एवं विच्छेद रे मिलन अधिक सघन हुए जे पर्यंत यही स्थिति रही से पर्यंत आम जीवन रे विच्छेद रहिबो ही रहिबो से पर्यंत आम भितर घृणा रहिबो ही रहिबो से पर्यंत विरोध विद्रोह भाव रहिबो ही रहिबो जेतेबेले भल पाइबा पई ए जो विरह हो बा घृणा हो बा विद्रोह हो जेतेबेले न रहिथिबो आवश्यकता सेतेबेले देखिबे जे घृणार मध्य अवसान घटिबो माँ कहते सृष्टि को तार जड़ता मध्यरु मुक्त करी आनी जड़ता माने केवल यही शरीर कथा कहनी जड़ कथा कहनी ये जो परिवर्तन न हबार जो आम भितरे जो प्रवृत्ति ता भितर मुक्त करी परिपूर्णता आड़ को परिचालित कर नहीं जीवा पाई यह ही होची सबुठारु अधिक वेगयुक्त और फलप्रद उपाय तापरे कहते जे एटा होची गोटे दिग यही होची सृष्टि गोटे निर्दिष्ट दिग यह हुए तो यार आधुनिक विवाह बोली कहुई पार विशृंखला और विभ्रांति एटी होची विशृंखला और विभ्रांति भितर असमंजसता और विभ्रांति भितर बाहरी आसी पार आवश्यकता एपरि एक विभ्रांति और विशृंखला जहाँकि संभाव्य जेकोसी आकार धारण करुछि जहाँकि एक संग्राम परिणत होछि निरर्थक प्रयास एवं अपव्यय परिणत हो जाए चिंता करना अधिक समय नष्ट होनी से आम अनेक जगार जो आलोचना करते माँ कहले आमे सब बेले अपेक्षा करुचु आम जीवन रे अभाव असुविधा बा विपर्यय आसिले आमे सेतुरु शिखिबु बोली अनेक व्यक्ति सेतुरु भी शिखुना किंतु आमे जदि आमर चतुर्पार्श्व रे परिवेश परिस्थिति पाखुर आरंभ करी प्रत्येक मुहूर्त रे जहाँ को भी देखुचु जो भी देखुचु ता भितर जदि आमे जो अनुभवटी शिखिबा कथा जदि से अनुभवटी बा से अभिज्ञताटी आमे शिखि जिबा एवं सेथिरु आमे निजको नियंत्रण करवा शिखि जिबा बाहर गोटे जिनस देखि तेबे सेई शिक्षा पाई आम जीवन रे आउ से घटना बा से दुर्घटना आउ घटिबो नै तेणु आमे अपेक्षा काहेकि करू से माने अपोजिट बा विरोधी माने सत्तार बा शक्तिर क्रिया आम पाखे घटिबो तापर जाइकि मु अग्रगति करी एटा होची आम भितर एक जड़तार चिन्ह तेणु ये जड़तार आमको मुक्त होगा पड़ो माँ कहते वेदर यही अवस्थाटी को कुटिल अवस्था बोली कहुला यार अनुरूप मूल शब्दटी मते जना नहीं ताहा वक्र हो जाइथिबा एक स्थिति को बुझाउथिला जहाँकि लक्ष्य स्थल को सीधा बाटरे जीवा परिवर्तन देखंतु सीधा बाटरे जीवा परिवर्तन ये कौन करे अति अनावश्यक भाव में तीख बंका रास्ता मान अनुसरण करुला आमे जो आमे आमे जदि कहबा जे खरा नथिले छाईर मूल्य नहीं कहबा माने हमर मनोभाव से भलिया जदि रहिछि ताहले आम पई ए जो अग्रगतिटा सबले कोन हबो ना बंका रास्ता हेई का जाउतिबो लक्ष्य स्थल को सीधा बाटरे जीवा परिवर्तन अति अनावश्यक भाव में तीख बंका रास्ता मान अनुसरण करुला तामाने ये जो बाटरे आमे जाउछंती जदि एई प्रकार रे आमे एटीट्यूड रहिचंती एवं आमे जदि निजको प्रस्तुत करूनाहंती अग्रगति पाई तेबे
ଆମେ ଏଇ ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ବଙ୍କା ତା ସହିତ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ତୀଖ ମାନେ ଯୋଉଠି କି ବିପଦ ମାନେ ଅନେଇକି ବସିଛି ଯେମିତି। ହୁଁ। ମା ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ମାନେ ମନେ ରଖିବା କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ମାନେ ଶବ୍ଦ ମା ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଧାରାର ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ କ୍ରିୟାର ସୌସମ୍ୟ ତୁଳନାରେ ତାହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପରୀତ ଏକ ଧାରା ବୋଲି କହିପାରିବା ହେଲା। ମାନେ କେତେ କାବ୍ୟିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ବି ଆମେ କହିପାରିବା ମାନେ ଅଧିକ ବିପରୀତ ଧାରା ଏଇଟା ତାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାମାନେ କଥାରେ କିଛି ଆଉ ମଳିନ ନାହିଁ ଏ କଥାଟା ହଉଛି ଫାଇନାଲ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଧାରାର ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ କ୍ରିୟାର ସୌସମ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଧାରା ଯୋଉଟା ରହିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଯୋଉ ଧାରା ରହିଛି ସେଇଟା ଏତେ ସୌସମ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ତା ତୁଳନାରେ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପରୀତ ଖାଲି ବିପରୀତ ନୁହଁ ସବୁଠାରୁ ବିପରୀତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପରୀତ କାହିଁକି ମା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଧାରା ସର୍ବଦା ଏକ ସରଳତା ରହିଥାଏ ଦିବ୍ୟ ଧାରାର ସର୍ବଦା ଏକ ସରଳତା ରହିଥାଏ ଏକ ଶିଶୁ ସୁଲଭତା ରହିଥାଏ ତାହା ସିଧା ମାର୍ଗରେ ଯାଏ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଅସମ୍ଭବ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦ୍ଵାରା ଗତି କରିବା ଲାଗି ସେଥିରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟତ ଏହା ସେ ଏକା କଥା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଦିବ୍ୟ ସହଜତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏକ ସାଧନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସହଜ ଓ ସରଳ ଏକା ବେଳକେ ସହଜ ଓ ସରଳ ହୋଇଯାଇ ପାରନ୍ତା ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ କି ସତ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ଧାରଣ କରି ରହିଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଶ୍ରଣଟିର ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରନ୍ତା ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସରଳ ହେବାର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏଠି ସରଳ ହେବା ଅର୍ଥ ବୋକାମି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଭାବୁ ସରଳତା ବୋଲି ଏଠି ସରଳ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପରେ ଆମେ ପଢିବା ଆଗ ପଢିଦବା ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏହି ଯାବତୀୟ ଜଟିଳତା ଏବେ ଏଗୁଡିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ବିଷୟକୁ ତାହା କେତେ ଜଟିଳ କରି ପକାଉଛି ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଜଟିଳତାର ପରିଣାମ ହୋଇ ରହିଛି ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା ଏଇ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ କଦାପି ଏକତ୍ର ସଂଗଠିତ ଓ ଏକତ୍ର କରି ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ସେଗୁଡିକର ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଯାଇ ପାରୁଛି ଯେ ଯଦି ସେହି କ୍ରିୟାତ୍ମକତାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ହୁଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ତିନି ଥର କହୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ କଥା କହିଲା ପରେ ଯେ ମା ଅନେକ ସମୟ ଧରି ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଇ ସରଳତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆମେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ ରେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଛି ମା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍